आयज सगळ्या लोकांनी मेळून लोकांनी इनिशिएटीव घेवन म्हाका इन्फॉर्म केलो की हांगासर ताबडतोब यो आनी जे हे काम चल्लां हांगासर हेजेर तुवें मातशें लक्ष मार. कित्याक पयले विजीट आमी सगळे पंचायत बॉडीन आमी इंजिनियरांक कॉन्ट्रॅक्टरांक मेळून केली फर्स्ट विजीट. सेकंड विजीट रोहन खंवटेन MLA परवरी तेणें केली आनी रमेश इंचोलकराक सकयल देंवन तेणें तेंप दाखयली कितें आसा पळय ती. ज्या जाग्यार ते म्हणटाले पळय खूब हायट आसा रमेश इंचोलकराच्या दोंगराच्या वयर उदक थंय नासलें. थर्ड विजीट केली म्युनिसिपालिटी विथ बोथ द MLAs दोगांय MLA हे लागता पळय ग्लेन टिकलो आनी जोशुआ हेंच्यांनी विथ फूल कावन्सील म्युनिसिपल कावन्सील घेवन हांगा विजीट केली. आनी आतां आयज परतो हांव हांगासर येयला आनी हे सगळे लोक हांगा जमले. ह्या लोकांच्या घरांनी उदीक सरलां म्हणून ते आतां म्हणटा ह्या फुडें अशें जावचें न्हू. आनी आतांच काम चालू आसतना जाल्लेले हांगासर तांकां ते म्हणटा की बरें. आतां कितें जालां रोहन खंवटे जेन्ना येयल्लो फर्स्ट टायम आमी जेन्ना येयल्ले तेन्ना हे स्लॅब्स हांगासर घालूंक घातलेले. हे जे जेन्ना आतां ब्रिजाच्या पोंदचे ते हे आसा पळय फुडले कितें म्हणटा ताका स्पॅन्स आसा ब्रिजाचे स्पॅन्स आसा ते स्पॅन्स घालूंक घातलेले. तेज्या उपरांत म्युनिसिपालिटी येयली तेन्ना स्पॅन्स घालपाचें काम घालूंक घातलें तेन्ना पण घालतना तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटी स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस केली आनी काम बंद दवर अंटील यू रिमूव द एंटायर मड विच कॅन बी विजिबल टू नेकेड आयज. म्हणजे आमकां वयल्याच्यान ती सकयल माती सकयल ते बोल्डर्स आसा पळय ते दिसता. आतां बिकॉज ऑफ दॅट सेकंडली लोकांचें अशें म्हणणें आसा की द कोर्स ऑफ द रिवर इज चेंज. जो कोर्स ऑफ द रिवर जो आसलो जो असो व्हांवतालो दर्या पळय तेंच्यांनी थंयसर हे घातल्या पिलर्स घातल्या फुटींग घातल्या आनी तेज्या पोंदाक सकयल आनीक ते म्हणटा स्पॅन्स आसा तेज्या पोंदाक कॉन्क्रीट स्पॅन्स आसा. देन कन्स्ट्रक्टींग द ओल्ड ब्रीज म्हणजे आदले जेन्ना 30 वर्सां पयलीं जेन्ना हे घातले पळय तो पोंदाक कॉन्क्रीट बेड्स आसा सकयल पोंदाक. सो अप टील दॅट दे कॅन रिमूव. पूण ते म्हणटा तेजे पायलिंग जे आसा पळय दॅट वील बी एक्सपोज. आतां पायलिंग एक्सपोज जाता जाल्यार वॉट वेर द इंजिनियर्स डुईंग हायवे इंजिनियर्स डुईंग वॉट वेर द कॉन्ट्रॅक्टर्स डुईंग हे सगळे करता. जरी पायलिंग असले दे हॅड टू गो डिपर दॅन दॅट नो फॉर दीस ब्रीज. फाल्यां हो ब्रीज जर सांग जालो आमचो एक हांगासरलो ब्रीज जाला पळय तो कुंभारजुवा त्या वाटेनचो जर एक फुटींग भितर गेली जावं कितें जालें प्रॉब्लम जालें हू इज रिस्पॉन्सिबल परत काम स्टार्ट करतले हांगासर. आतां दॅट इज सेकंडरी टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. हांव आयज म्हणटा हे लोकांच्या नजरेक दिसता सगळें काम स्टॉप कर ते पयलीं काड मेक वे फॉर द वॉटर. यू हॅव चेंज द कोर्स बट स्टील वॉट एवर कोर्स इज देर वॉट एवर विड्थ ऑफ द रिवर इज देर यू हॅव टू डिसीट इट आनी ताका उदकाक वाट करपाक जाय. फाटल्यान म्हापश्या तारी कडेन दीप आसा ह्या पुला कडेन पळय जाल्यार तुका ठाव दिसता जो ग्रावंड आसा पळय ऑफ द मड वीच इज पुट वायल कन्स्ट्रक्टींग द पिलर्स कॅन बी सीन टू द नेकेड आयज. दोळ्यांनी अशें दिसता आनी ताका ते म्हटल्यार इमिजिएटली दे आर ऑफ ओपिनियन आनी दे हॅव सबमिटेड वन लेटर इट टू द म्युनिसिपालिटी की आमी नोव्हेंबरान काडटले म्हणून. वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड इन गिरी तेच्यांनी काम केलें दे आर नॉट बदर्ड नाव. स्टार्टींग मड डम्प तेंच्यांनी सायडीक जी हितून माती घातल्या पळय ब्रिजा सायडीक ते आतां दॅट हॅज बिकम यू नो एनीबडी एवरीबडी कम्स अँड डम्प्स देअर बिल्डींग डेब्री आनी कितें आहा ते हाडून वयता. आय हॅव टोल्ड देम टू क्लोज इट इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर दे स्टील दे हॅव नॉट डन. कित्याक थंय ट्रक्स पंचायत हॅज टू एवरी टायम ट्रक थंय येयलो पंचायतीक थंय धांवची पडटा. पंचायत ते धांवन पंचायत फायन मारता बट स्टील हू इज गोन टू कीप अ वॉच ऑन दीस. कोण फोन मारल्यार द बेस्ट थिंग वॉज टू पुट अ गेट देअर अँड क्लोज इट. नाव दीस वन इश्यू वीच वी हॅव टोल्ड देम इन गिरी they have not able to fulfill those promises. आणि हांगासर तो म्हणटा नोव्हेंबरान करतलो. बाय द टायम यू विल फिनिश द ब्रिज एंड यू लीव फ्रॉम हियर यू विल गो टू सम अदर साइड दे विल बी नॉट बॉदर्ड इवन टू आमचे कडेन कांय कामूच ना. वी कॅनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. काम स्टॉप केलें हायर ऑफिसाचे फोन जाता आनी ते दोन MLA आसतना दोन MLA काम बंद करता आनी दोन MLA आसतना तांकां फोन येता टू कंटिन्यू विथ वर्क. सो वॉट इज द रिगार्ड फॉर अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह who has to look after the people and the people's grievances. हांव म्हणटा हे इतले रिगार्ड जर तुमी करिना जाल्यार तूं म्हाका नोव्हेंबरान करता म्हाका सांगलें. सो आय हॅव इन्सिस्टेड आनी ताका म्हटलं की आत्ताच देवय नोव्हेंबरान ना ऑर वी वील लोकली कम एंड स्टॉप दवर. तूं मागीर कोणा आपयता पुलीस आपयता कोणा आपय. इमिजिएटली आय टोल्ड देम एंड दे हॅव एश्योर्ड मी की आयजच्या आयज ते सकयल घालून ते विथ अ ड्रिलर एंड विथ अ कित्याक आतां ते स्पॅन घातल्या पळय अ मशीन कॅनॉट गो इनसायड. A machine will not be able to go under the bridge and do the work. So at least whatever 1.5 meter त्यांच्यानी ते काडपाची गरज आसा and they I have told them to do it right away. We cannot wait for November till the rain subsides. आताच ते काम करता. He is the engineer of the company and he is the licensing officer or the PRO whatever. तर ताका सांगलां की इमिजिएटली काम कर म्हणून आनी आमी आमच्या लोकांक रिलीफ जाय. कित्याक परत जर पावस पडलो कंटिन्युअस परत गिरी शटर पडटली परत तेंची घरां पडटली. So first assurance the chief minister had given us. First chief minister has to stick to the assurance he has given us. I assemblying सांगला की you have to
अवेल स्पेशल फंड्स फॉर दिस पर्टिक्युलर वर्क. कित्याक हे फक्त ब्रिजाचें काम जावं हे फक्त दर्याचें काम न्हू. दिस इज मॅटर ऑफ फील्ड, दिस इज मॅटर ऑफ पीपल्स हाऊसेस. द वॉटर इज एंटरिंग द हाऊसेस. लोकांच्या घरांनी आनी खूब सिरियस मॅटर आसा न्हू. आमी 40 वर्सां 50 वर्सां म्हणटा पण समवेअर वी हॅव टू डू समथिंग अबाउट इट. बट आय डोंट ट्रस्ट एंड आय आस्क यू टू डू इट राईट अवे. इट्स नॉट रेनिंग एट द मोमेंट एंड इट कॅन बी सीन इझिली. So right now they can do, and they've expedited the work and they have started the work already. But no letter is given as of now. I don't know whether they have to give it. They have to write to the show cause notice and the stop work order. They have to write to the municipality, which they have not yet done. Who will monitor whether the work is being? He has given assurance on the. You have to question the government also, and you have to question the higher ups of the contractor. You have to question about the quality of the road work also. We have been questioning about it. We have been speaking about it. We've been vocal about it. So it is from the media side also that they should be questioned. तेका विचारपाक जाय तुम्ही. डिसरिटेशन आणि सगळे काम करूया आता. So now I want on camera I want assurance from the company side. तुम्ही आता काम started. You tell the press. You tell the press that you are starting. As per MLA's निकल फरमास निकाल. As per honorable MLA's, whatever he gives the incident, we are going to get working with it. And already we have started. What is your name? What is the depth? How would Whatever the material is possible to remove, everything we will remove it. What is your name? Krishna What? Krishna Chaudhary, What is your designation? project manager. Project manager. So there won't be 1.5 meter depth or nothing that will. Actually, madam, already from the pile cap, whatever it is, it will go for 1 part. Now we have to go around 0.5 meter. We will clear it, whatever it is. They were supposed We to will do clear it. it. हांव भोलानाथ गाडी. हांव सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक काँग्रेसचो वर्कर. आयज आमी पयला ह्या तारेचेर तारीच कडेन आमी येयल्या. हांगा पयला जाल्यार हांगा हे MDRन रस्तो चालू केला. तितून हे कलवट बांदतात. हे कलवटाचेर हांगा तेंच्यांनी अंडरग्रावंड ब्रिज घातलेले आहा. ऑलरेडी पोल उबे केले, खांबे उबे केल्ले आहा. पूण माती कोणाक पळय आहा भरलेली ती आयज पासून तेंच्यांनी काडूंक ना. आनी हे आमच्या गिरीच्या वाठाराच्या लोकांची शेतां सगळीं फाटले फावटी काडून हाडल्या कारणान बुडोवन फाटी CM आनी सगळे जाण येवन हांगा पोवन गेल्ले आहा. तांकां सांगलेले तुमी आमी तुमकां आहा पळय ते कितें तरी कंट्रिब्युशन दिता म्हणून. पूण तांकां कंट्रिब्युशन दिवपाचें खंयच तेंच्यांनी कांय करूंक ना. तांकां कांयच ना, तांकां फटयल्ले आहा. आनी आतां परत पळयता जाल्यार हे कितें काय म्हटल्यार तेंच्यांनी पोनाक जे कलवट मारला हो ब्रिज आहा पळय केला तेंच्यांनी. पूण पोनाकची माती तशीच सोडल्या तेच्या वर ते स्लॅब घालतात. फाल्यां हो स्लॅब घातलो आनी तेंचेर JCB वतालो म्हण तें काम थंय सांडलें जाल्यार परत लोकांची उपासमारीची पाळी येतली. आतां कोरोनाच्या बोळान लोकांक सारकेच हे तेंच्यांनी भिकारी करून सोडलेले, पादेशर करून सोडलेले आहा. आनी अशेंच हे कंटिन्युएशन तर उरलें आनी हे तर काडिना. MDRक आमी लास्ट टायम वॉर्निंग दिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्टराक. सगळे आमी काँग्रेसचे कार्यकर्ते गेल्ले त्यांच्या फील्ड डिपार्टमेंटान हांगासर कोलवाडे आनी तांकां सांगलेलें हें सारकें करून घे म्हणून. हेच्या पयलीं 5 फावटी तरी हांवें तांकां वॉर्निंग दिल्ली हांगासर हे तुमी ब्रिज बांदल्यात कितें बांदल्यात ते सारकें चॅक करात म्हणून. माती शेतांनी भरल्या ती कलवटाची ओपन करा, कलवट ओपन करा, उदकाची आउटलेट ओपन करा म्हणून. हेंचे आयज पासून हेचेर लक्ष घालना. CM येता पळयता आनी करता म्हणटा आनी करिनासतना थंय सोडटा. लोक बावडे हांगा वळवळटा. हे पळय सगळे लोक आतां गिरीचे भरलेले हांगासर. ते तळमळटा हांगासर कितें तरी करतले. गव्हर्नमेंट आमकां कितें तरी ही शेतां पिड्या हाका बेनिफीट दितले म्हणून. आयज पासून म्हाका दिसना तेंच्यांनी कितें दिवपाची तयारी केल्या. तुमकां विचारता तुमकां कितें दिलां तेंच्यांनी? तुमकां कांयच दिवना न्हू पळय. अशें हे तांकां लोकांक आमच्या पब्लिकेक रडयता. अशें रडोवप हे सारकें न्हू. हे लोकांचे श्राप तुमी घेवं नाकात. म्हाजें म्हणणें गव्हर्नमेंटाक पळयात तुमी लोकांची पोटां भरून तुमची पोटां भरतात ते लोकांकूय कितें तरी खावनी. आयज भुरगीं घरान वळवळटा सगळीं पोटाक लागून कितें तरी मेळटलें कितें खावंक कितें दितले गव्हर्नमेंट काय म्हणून. कित्याक तांकां शेतां तर जायना, पोट भरना जाल्यार ते लोक कांयच करूंक शकना. पोटाची पयली तयारी करात. आतां सगळे लोक आहा जे न्हू आपल्या पोटाक लागून तर म्हणटात हांगा खावपाक तुमी लॉकडावन केले, कर्फ्यू लायला, सगळे धंदे बंद उडयल्यात. आनी अशें तर जायत लोक आमचे सगळे आहा पळय ते वयचून फुडें रस्त्यार येवपाक लावचे ना. कित्याक पोटाची तर सुविधा जायना जाल्यार असले तुमी करून दवरशात लोक कोणाकूच वगीं रावचे ना. लोक सगळे रस्त्यार येतले आनी आमी तेंच्या फाटल्यान रस्त्यार येतले. मागीर म्हणू नाका आमी वाट लायली, बंद केलें, हें केलें. पूण गव्हर्नमेंटाक आतांच वॉर्निंग दिता तुमी जाता ते बेगीन हें काडपाची तयारी करची. म्हाजें नांव रमेश विटलकर. हांव गिरीश शेतकार. पळय हे हांगासर पुलाची पायपां काडल्या पळय ते पुलाची पायपां काडल्या तिका डीप घालूंक ना. ताका लागून डीप घालूंक ना ताका लागून हे आमचें उदक सगळें सकयल देंवना ना पावसाचें. ताका लागून शेतां बुडटात आनी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. शेतां बुडोनूय लोकांच्या घरांनी उदक पावना. तेन्ना आमी आयज
आमचे फॅमिली जे सराक आपोवन हाडलो आनी म्हणल्यार हांगासर प्रेस घेवया आनी कितें आहा तें तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून विचारया तर तेंच्यांनी आतां कितें सांगलें की आमी तें करता म्हणून तें जर करता जाल्यार आमकां तांकां प्रॉब्लेम कांय ना समज करना जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले करिना जाल्यार आमी परत येतले न्हू हें कसलें कितें मोर्चे हय मागीर कितें तरी एक्शन घेवचीच पडटली तेंचेर न्हू सरकाराचेर पासून तुमचें नाव कितें म्हजें नांव रमेश भितोकार